तो जय जगन्नाथ भाई मैंने आपमि अच्छे आशा कर समस्ते भलर थे आ भलरे पढ़ापढ़ी करेंगे। तो ये भिडियो आम स्पेशली डिस्कसन करवा आमर ओडिशा पुलिस हो जाऊ ओ डबल एस सीजीएल सीएचएसएल आमर ओ ट्रिपल एस रोटा आरआई अमीनो पीएडब्ल्यू आउ जो गुड़िक अच्छे आम एक्साइज कन्स्टेबल फरेस्टर फरेस्टर से गुड़िक बुक लिस्ट माने सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट गुड़िक डिस्कसन करवा। तो देखो ओडिया आमर जेकोसी आमर ओडिशा पुलिस हो जाऊ आमर ओ डबल एस सीजीएल जे आमर मेन्स अच्छी आमर ओ ट्रिपल एस आरआई अमीनो पीडब्ल्यू आर तो गोटे एथर होमर माने प्रिलिम्स आ मेन्स ना दुईटा पैटर्न ना एवं मात्र जस्ट गोटे ही हम डायरेक्ट एग्जाम गोटे ही एग्जाम तो से ओडिया अच्छी पुणी आमर एक्साइज कन्स्टेबल आउ फरेस्टर फरेस्टर तो देख तो आमर ओडिया सब्जेक्ट सबुठार आमर बेस्ट बुक हम सारस्वत बुक यहाँ देखिपारे। देखो यहाँ सारस्वत बुक जेटा आपन को मार्केट रे केते 190 प्राय 200 पाखापाखि टंकार मिल जिवो दुकान ले जाके पछारिबे एटा सबुठार बेस्ट हो ता कंटेंट भी ठीक ठाक अछि। तापर देखबे तापर होछ आ गुटे एटा 190 200 पाखापाखि आउ टिके जदी आपन माने टिके कम दाम रे चाहिबे तो आउरी गुटे एटा भलो हो सर्वसार व्याकरण एटा मध्ये आपन को से 70 80 टंकार मिल जिवो सर्वसार एटा देखो सेटा टिके अधिक अछि माने पूरा डिटेल्स रे देछि सारस्वतर एटा ठीक माने पूरा माने मैंने टी अल्प देखे देखे अधा सैज रे हम मैंने ठीक ठाक देखे माने बेसी डिटेल्स रे देनी किंतु ठीक ठाक देखे आम जी एग्जाम ओरिएंटेड ठीक ठाक देखे गला ओडिया आमर आपण मान हिसाब से जाकि दुकान में आपने जाकि निजे देखिपारे केमती कौन कंटेंट देखे तापर जेटा हम आनीपारे आउ जदि जो मानकर माने बुक बुक किनी पारिबेनी पैसा से माने आपनकर रिलेटेड रे केही जदि माने पढुथिबे पिला तांका पाखरु जाकि 8 9 10 এই তিনটা মানে শ্রেণীর ওড়িয়া গ্রামার বইটা নিয়ে আসবে পড়িবে সেতরে মধ্যে আরাম সে ক্লিয়ার হয়ে যাব। তারপরে দেখো हाँ आउ जदि टोटाली जदि माने बही पे पाउना कि पैसा पत्र नहीं आनी पारिबेनी ताहले भी किछि असुविधा नहीं आपण माने सिलेबस देखि नियंतु जेमति सिलेबस आगे नोट कर देबे तापर जाय कि YouTube रे गोटे गोटे टॉपिक वाइज सर्च करके आपण माने निजे खाता रे माने नोट बनै परिबे तापर जो तुम रिविजन करके पढ़ी पारिबे आ प्रैक्टिस भी आराम से YouTube रे सब अवेलेबल अछि। जदि पैसा भी नहीं किछि बही भी आनिबा आवश्यक नहीं पैसा अछि जदि आनी पारिबे तो आनी पारिबे नहले नहीं जदि आपनकर सान भाई किंबा केही थिबे जाय कि पिला पाखरु आनी पारिबे नहने नहने YouTube रे डायरेक्ट पढ़ी पारिबे हला किछि असुविधा नहीं बस। तापर देखो इंग्लिश रे नितु मैम कर वॉल्यूम 1 बहिटी माने प्राय तो कहते जति सब टॉपर आउरी सब टीचर माने भी कहते जे भलो देइछि सेटा मो पाखर नै मु स्क्रीन ले देखि देबी आपन कम फोटोटा आपन मान चाहिए सेटा दुकान ले जाय कि किंबा आपन माने ऑनलाइन रे आनी पारिबे। तापर देखो ग्रामर ग्रामर माने जेटा वोकाब पार्ट पई समस्त ही माने कहते जे ब्लैक बुक बेस्ट हो तो देखि परिबे एटा ब्लैक बुक देखिबारे एटा रे होछु वोकाब पार्ट माने पूरा भलो देइछि देखिबारे माने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमतिका माने तार सब कंटेंट गुड भलो आपण माने जाई दुकान ले देखि परिबे देखि के तापरे आनिबे माने सब देइछि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम माने स्पेलिंग सब देइछि डिटेल्स रे देइछि एटा जे आनिबा पय चाहथिबे आनि परिबे माने भी प्रशांत सांको जानिथिबे जदी जे माने भी जदी पढुथिबे तो एटा भी अछि प्रशांत सांकर गोटे कोन रामबाण एटा तांकर भी एटा भलो अछि आपण मान चाहिने आनि परिबे नने नाही देखि परिबे। तापर देखो तो मैथ रे हमरो समस्त भी कहती देखिपारे मु एटा आपण मान को देखे दोछि मैथ रे देखि परिबे एटा आरएस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखि परिबे एटा भी समस्त कहते भलो हो एथरे भी भलो देइछि कंटेंट जे माने भी प्रिपरेशन करूछंती तो से मानक भाई एटा ही बेस्ट हो तो एथरे सब प्रकार देइछि माने कांसेप्ट देइछि ता सहित होछु प्रैक्टिस करिया पई मध्ये क्वेश्चन देइछि एटा हाँ तापर मैथ रे जे माने होछु एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमती होछु सब ट्राई करछु टिके माने +2 आउ ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम पई तांको पई एटा बेस्ट हो किरण रो एटा माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को ताको टाइप वाइज देइछि भलो सॉल्यूशन गुडी को देइछि सब आनी के प्रैक्टिस करि पाइबे जे माने अधिक चाहछ होला एटा भी एटा हमरो टीसीएस पैटर्न लो देइछि जे माने आरआई अमीनो होछु सीजीएल सीएचएसएल लेवल लो होछु करूछंती आनी के प्रैक्टिस करि पाइबे। यूट्यूब रे जे माने आदित्य सर पाखरु पढुछो कि क्लास क्लास करछो जे नोट बने पाछो तो पारुछो नहले भी जदी देखि पारे एटा गुटे भलो हो एटा कंप्लीट फार्मूला बुक टी अछि तांकर एटा थर्ड एडिशन टी आ जाइछि एटा सेकंड एडिशन थिला तो जे माने भी चाहिबे एटा आनी परिबे माने एटा देइछि माने रिवीजन पई बेस्ट हो अल्प देइछि माने सब टाइप वाइज कवर करि देइछन एटा। तापर देखो रीजनिंग रे सेमती तुमर एटा हबो भलो आर्यांत देखिबारे टेस्ट ऑफ रीजनिंग
এইটা ବି ଭଲ ହବ ମାନେ ତାର କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ତାର ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି। এইটা ଆଉ ଯେମାନେ ଟିକେ ହାୟର ଲେବୁଲର ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ସିଏଚଏସଏଲ ଯେମିତି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ଆମର ବିକ୍ରମଜିତ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ରିଜନିଂ ଗୁରୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ରିଜନିଂ ଗୁରୁ ଏଥିରେ ବି ସବୁ ମାନେ ରିଜନିଂ ର ଯେତିକି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାର ଥିଓରି ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି ତାର ହଉଛି ଟ୍ରିକ୍ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ପିଆଇକୁ ସବୁ ଏଇନ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ ସବୁଠାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ସବୁଆଡେ ବଢିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଟିକେ ବେସିକ ଇଜି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲର ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ MS ୱାର୍ଡ MS ଏକ୍ସେଲ ର ଟିକେ ପଚାରୁଛି ଟିକେ ଭିତରୁ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମାନେ ମାର୍କ ସେଟା ବଢେଇବ, ସେଟା ଭଲରେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ ଏଇଟା ଆରିଆନ୍ଥ ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍ ହେଲା, যেটা ଆମର ଆସିଯିବ ପ୍ରାୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମାଜନ ନହେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ବି ପଚାରିଦେବେ। ସେଇ 130 ପାଖାପାଖି 130-40 ପାଖାପାଖିରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଭଲ ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍। ଏଟା ତ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି, ଏଟା ଦେଖିବାରେ ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ତାର ଦେଖ PI କୁ ଗୋଟେ 1 ଲାଇନର ଟାଇପର ଦେଇଥିବ। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ PI କୁ ଯେତିକି ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ହବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମେ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, ମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଟିଚର ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଦେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏରର ଏଜୁକେଟର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେ ସାର୍ ଜଣେ ପଢାନ୍ତି ଠିକ ଠାକ। ଆହୁରି ନହେଲେ ଯେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି RWA ର ଶିବମ ସାର୍, ସିଏ ବି ଭଲ ପଢାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାରାଥନ ଅଛି, କେତେ 11 ନା ମାନେ ଗୋଟେ ମାରାଥନ ଅଛି, ସେଟା ଦେଖିନେବେ। ସେଟାରେ ବି ମାନେ ସେ ଭଲସେ ପଢେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ନୋଟ ବନେଇକି ଆରାମସେ ରିଭିଜନ କରିପାରିବେ, ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଏବେ যেটা হচ্ছে জিকে জেনারেল নলেজ, সেটা ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜେନାରେଲ ନଲେଜ ର ଆମର ଲୁସେନ ଜିକେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ହବ ଲୁସେନ ଜିକେ। ତ ଯାହାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଟା ଆଣିପାରିବେ ଲୁସେନ ଜିକେ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହଉଛି ଜେନାରେଲ ନଲେଜ ହଉଛି ତରୁଣ ଗୋୟଲ ହବ। ଏଇ ବହିଟା ଦେଖିପାରିବେ, ତରୁଣ ଗୋୟଲ ଏଇଟା ବି ଭଲ ହବ ଜେନାରେଲ ନଲେଜ। ଦେଖ ଯେମାନେ RWA ଜାଣିଛନ୍ତି, RWA ରେ ଯେମାନେ GD କିମ୍ବା ଆମର SSC MTS CHSL ଯେମାନେ ମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ ଟାଇପର କହୁଛୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋ ବୁକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜେନାରେଲ ନଲେଜ ରେ। ଏଟାରେ ବି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନ, ଆର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନ ଆସେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ଯାଇକି ବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ଠିକ ଠାକ ରେଟ୍ ଥାଏ। କେତେ 100 ସେଇ 120, 30, 40 ଏମିତିକାରେ ତାଙ୍କର ଅଫର ଚାଲେ, ମିଳିଯିବ। ବେଶୀ ବି ରେଟ୍ ନିଏ। ଏଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ବେସିକ 1 ଲାଇନର ଟାଇପର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମର ରହିବ ଯେମାନେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେମାନେ ହଉଛି ପଢନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ମାନେ ଯେମାନେ ଟିକେ ମାନେ +2 ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲେଭେଲର ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତି, যেহেতু ଆମର ହେଇଯିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା CGL କିମ୍ବା ଆମର CHSL ଆଉ RI ପାଇଁ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ହେଇଯାଇଛି, ତା ମଇଲାଟ ଅଛି। ଏଇଟା ନହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ପରମାର ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କର ଫେଟମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ସବୁ କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ମେଡିଭାଲ, ମଡର୍ନ, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ହଉଛି ଆଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଫେଟମ୍ୟାନ୍ ଲେବୁଲ SSC FSC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ଥିଓରି ଅଛି ଫେଟମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଲିଟିଲ ବୟ। ତାଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ସେଇନ ଥିଓରି, ଏଥିରେ ହଉଛି ତାର MCQ ଯେଗୁଡ଼ିକ PI କୁ ଆଉ ଯେଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସବୁ ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ବି କହିତେ ମାନେ PI କୁ ଯେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ TCS ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଟା। ଆଉ ରହିଲା ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା CGL ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ। नो योर स्टेट ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ମାନେ ପିଲା ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରେ କହିତେ ଗଲେ नो योर स्टेट ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ ଦେଇଛି। ଆରିଆନ୍ଥର ଏଇଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଦୋକାନରେ ଗଲେ ସେଇ 210 ପାଖାପାଖି, ଅନଲାଇନରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ସେଇ ସେମିତିକା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଜିକେ ର କେବଳ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନର, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିବେ କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନର କେବଳ ହଉଛି PIQ ଗୁଡ଼ିକ ସଲ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଟାଇପ ୱାଇଜ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ଏତିକି ଥିଲା ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଏତିକି କଭର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜିକେରେ ବି ଦେଖ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଜିକେରେ ବି କିଛି ମାନେ କୌଣସିରେ ବି କିଛି ବହି ଆଣିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
आपण मैंने जदि ठीक से प्रिपरेशन करेंगे ना एबे यूट्यूब रे जतिक सब मिलूची कंटेंट आपण आराम से गोटे माने जेकोसी एग्जाम क्लियर भी करेदेवे। तो से जीके भी सेमती आपण मैंने सिलेबस को देखो सिलेबस देखिकी पीआईक्यू माने प्रीवियस क्वेश्चन गुड़िक सब देखो ए मिलଯିव सेगुड़िक देखिकी देखिपर क्यों कौ माने चैप्टर रू आसी क्यों टॉपिक रू क्वेश्चन आसगुड़िक टॉपिक आपण निजे लिखि दिंतु ना सिलेबस भी निजे नोट कर दिंतु तापर से टॉपिक गुड़िक यूट्यूब रे सर्च करके आपण मैंने निजे नोट बनैकी पढ़ी पारे तापर पीआईक्यू गुड़िक बहुत टीचर अच्छे प्राक्ट कराती आपण मैंने करें आराम से क्लीयर हो सेमती बही कौन आने माने निहाती मैंडेटरी नुहे है। तापर देखो जेगुड़िकर एगुड़िकर सब अल्प किसी सब सब्जेक्ट किसी ना किसी जमती सारस्वत आमर इंग्लीश रोचु नीतू मैम कर आउ कंप्यूटर आर्यंत्र जेटा माने टिके एटा नुआ वर्जन नहीं टे पुराना वर्जन अच्छी आमती जीके भी किसी अच्छी जेगुड़िक इ बुक गुड़िक जमाने भी माने पैसा पत्र ना जमाने भी आनीपारे इ बुक गुड़िक मु टेलीग्राम चैनल टी मोर देदेवि डिस्क्रिप्शन आउ कमेंट बॉक्स रे देदेवि टेलीग्राम चैनल लिंक जमान पाखर भी ना जाकि आराम से डाउनलोड मारिकी आपण मैंने पढ़ी पारे मो टेलीग्राम चैनल सब छाड़ी देइथिबे। जदि आपण मानको एई वीडियोटी भल लागिथिबो तेबे लाइक करिवे आ आपण मानकर सांगसाथी भाई भौणी मानको जे माने प्रिपरेशन करूछन्ती तांको मध्ये शेयर करि दियंतु। आ एई चैनल प्रथम थर पे वीडियो देखतेले चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबा नाही। ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ।